सांग्रंशाला वैष्णव आचार्य श्रीमत महानम्रता ब्रह्मचारी 121 BC आविर्भाव साल आबनो कितिंगिनो आशालो मासिं जरा निरी चुम्बाक रिमनि पादा संखजाका राजा खर आवलिने बनमलि पुरबाय खबजाक श्री श्री महानम अंकनी नायकलाई रक आ पांडव फाइ मानजक फाइका मन्त्र अक्रा डाक्टर मारिक शाह बनकारिबो पांडव फाइ मानजक फाइका आगरतला पुर निगमनि मेयर एबा एमएलए दीपक मजुमदार आमसनी कर्पोरेटर रत्न दत्त आकसं पांडव हदनी करि लुकुरनि बिसिंग मासिं जरानि रि चुम्बाक रेखा मन्त्र अक्रा निलगि पांडव फाइ मानजक फाइनाय नगरे रकबो पांडव कक नारकना फुरु मन्त्र अक्रा साकलाइखा स्वामी विवेकानन्दनी उल महानम व्रत ब्रह्मचारिनो अंखा खरकसा भारतीय ब हायुंगनी धर्म महासभाय इनभाइट मानमाने आबनि लगी देवशाखा मन्त्र अक्रा धर्मनि लगी लुकुरकनि बागैबो सेवा ख्लाइ थांका महानम व्रत ब्रह्मचारी ধরনের যে সেবামূলক কাজ সত্যি একটা সবসময় একটা দৃষ্টান্ত সমাজের মধ্যে ওনারা স্থাপন করেন এবং আমরা সবাই জানি যে ধর্মের কথা যদি আমরা বলি ধর্ম কাজের মাধ্যমে আমাদের পরিচয় এবং এই ধর্মের আরেকটা যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে সমাজের মধ্যে যে অধর্মের বা বিভিন্ন অসামাজিক যে চিন্তাভাবনা থাকে নিজেরও থাকে সেটাকে দূর করে সামাজিক চিন্তাধারায় যদি আমরা কাজ করি সেটা হচ্ছে আসল ধর্মের ইতিবৃত্তান্ত সমস্ত গ্লানি আমাদের ভিতরে যেতে থাকে তাকে দূর করে আমরা শুদ্ধ চেতনায় নিজের মনকে যদি শুদ্ধতায় পরিপূর্ণতা করি তবেই আমাদের মানুষের জন্য আমরা কাজ করতে হবে। রিপোর্ট কখরাং।